কাইণ্ড আপোনাৰ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজন গভৰ্ণমেণ্টে যিটো ফাৰ্ষ্ট ইণ্টাৰ ছিক্স শিডিউল প্ৰিমিয়াৰ লীগ পাতিবলৈ গৈ আছে, তাতে আমাৰ বড়োলেণ্ডৰ এটা টীমে অংশগ্ৰহণ কৰিব। ইয়াৰ লগতে নৰ্থ ইষ্টৰ বিভিন্ন আপোনাৰ কাউন্সিলবিলাকে পাৰ্টিচিপেট কৰিব। আমাক হেমেন্দ্ৰ নাথ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াক সভাপতি হিচাপে এটা চিলেকশ্যন কমিটি বনাই দিছিলে। মই চেয়াৰপাৰ্চন আছিলোঁ। আমি মুছলপুৰত এটা কেম্প বনাইছিলোঁ ফৰ দ্য চিলেকশ্যন অফ দ্য প্লেয়াৰ্ছ। তাৰপিছত আমি ছিনিয়ৰ কেইজনমান প্লেয়াৰ মাতি পিনি এটা বড়োলেণ্ডৰ কাৰণে এটা ষ্ট্ৰং টীম বনাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু সেই মৰ্মে আমি আজি এটা পূৰ্ণাংগভাৱে এটা বড়োলেণ্ড ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পৰা এটা টীম পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ইয়াৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাবলৈ মই বিচাৰিছোঁ, আমাৰ খেল খাইলি আছে লাই অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিলৰ লগত ডিমাকুছিত হ'ব। আপোনাৰ 6:15 ইভিনিং গেম হ'ব। তাতে মই সকলোকো অংশগ্ৰহণ কৰি আমাৰ বড়োলেণ্ড টীমক ছাপোৰ্ট কৰিবলৈ মই চবকে অনুৰোধ জনাইছোঁ। এতিয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত আমাৰ মাজত আছে বিক্ৰান্ত শৰ্মাজী, তেখেত গোৱাৰ হয়, তেখেত আমাৰ হেড কোচ। দৈমালু বসুমতাৰী আছে, তেখেত আমাৰ এছিষ্টেণ্ট কোচ। ৰয়েল বসুমতাৰী আছে আমাৰ এছিষ্টেণ্ট কোচ, আৰু দিদম হাজোৱাৰী তেখেত আমাৰ টীমৰ কেপ্টেইন হয়। আমি পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকক আমাৰ যিটো টীমৰ দুটা জাৰ্চি এইটো আমি আপোনালোকৰ সন্মুখত আমি দাঙি ধৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। I request our coach also to show the jersey. Yeah, please. Yellow আৰু blue mix, এই দুটা আমাৰ মেইন জাৰ্চি হ'ব। তো ধন্যবাদ। এতিয়া বিশেষ আৰু ক'বলৈ নাযাওঁ, মই তাকে কামনা কৰিছোঁ আমাৰ টীম সফল হওক, আমি চেম্পিয়ন হওক। তাৰপিছত টীমবোৰ বিষয়ে আমাৰ টীম কিমান ষ্ট্ৰং, কি উইকনেছ, কি আমাৰ ষ্ট্ৰং এৰিয়া আমাৰ কোনটো আছে, মই আমাৰ হেড কোচ মিষ্টাৰ বিক্ৰান্ত শৰ্মা তেখেতক মই দুই এষাৰমান ক'বলৈ অনুৰোধ জনাম। প্লিজ বিক্ৰান্ত जी। थैंक यू सर। हम लोग का टीम अच्छा है। जितना भी हम लोगों को टाइम मिला है ट्रेनिंग करने का, लड़का लोगों में टैलेंट है, क्वालिटी है, बट उन लोगों को प्लेटफॉर्म चाहिए खेलने के लिए। जितना वो ज़्यादा खेलेंगे उतना ज़्यादा वो लोग इम्प्रूव करेंगे। जितना मेरा कोचिंग में एक्सपीरियंस रहा है, आई लीग के प्लेयर्स, ISL के प्लेयर्स, इंडियन प्लेयर्स ऑलमोस्ट सेम है, बट डिफरेंस इतना है कि उन लोगों को प्लेटफॉर्म मिल गया है, इन लड़कों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो हमारा बेसिक मोटिव है कि लड़कों को प्लेटफॉर्म देना नेशनल लेवल, कि हाँ असम में भी फुटबॉल होता है, वो लड़के लोग भी खेल सकता है। क्वालिटी हमारे लड़कों में है। मैचेस हम लोग के वहाँ पे होंगे, लीग मैचेस। हम लोग किसी भी मैच में ये नहीं कह सकते कि हम लोग जाएंगे और जीत जाएंगे, नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, एफर्ट हम लोगों का 100% रहेगा, रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में है, बट वी विल गिव आवर बेस्ट, नो डाउट। एवरी सिंगल मैच विल गिव बेस्ट। थैंक यू। আমাৰ মেইনলি 22 জনীয়া এটা টীম বনোৱা হৈছে। 22 জনীয়া টীমৰ আমাৰ 1 নম্বৰত আছে মনেশ্বৰ মুছাহাৰী, তেখেত ভাইচ কেপ্টেইন হয়। দিদম হাজোৱাৰী কেপ্টেইন, ৰাজীৱ বড়ো, ৰিপুল ব্ৰহ্ম, ফুংকা বসুমতাৰী, ডানচেৰাং বসুমতাৰী, সুৰজ নাৰ্জাৰী, ভাৰত বসুমতাৰী, চিটু বসুমতাৰী, শিৱৰা নাৰ্জাৰী, স্কিল বৰ্মন, টিমতি নাৰ্জাৰী, सोनोम बसुमतारी, दैख्लं बसुमतारी, माइकेल दैमारी, सानसुमा मुसाहारी, मिथिंगा दैमारी, जोंब्ला ब्रह्म, रनाल गयारी, बिश्वजित बसुमतारी, खोमदोन ब्रह्म, मेघराज बसुमतारी। और आमार टीमत आछे कोच, हेड कोच हिसाबे बिक्रांत शर्मा, एसिस्टेंट कोच हिसाबे आछे आमार लगत दैमालु बसुमतारी, रयेल बसुमतारी, मेनेजार हिसाबे आछे जायख्लं ब्रह्म,
এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হিসাবে আছে রঞ্জিত ইসলারি, ফিজিওথেরাপিস্ট হিসাবে আছে বৃষ্টি ব্রহ্ম। এইটো আমার এন্টায়ার এটা টিম। বিটিআৰৰ পৰা 5খন জিলাৰ পৰা তেখেতসকলক চিলেক্ট কৰি অনা হৈছে। ধন্যবাদ। दिनै जेनाखि बिटिआर गभर्नमेन्ट सेथि खेबनि थाखाय इन्टार 6 शिड्युल प्रिमियार लिग खुंनो थांनायाव जोंहाबो जेनाखि बड'लेण्डनि टीम, बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजनखौ रिप्रेजेन्ट खालामनो टीम नांगौ जानायलाय दिनै हेमेन्द्रनाथ ब्रह्मनि चेयारमेनशिपआव, आंनि को चेयारमेनशिपआव मोनसे कमिटि बानायनाय जादोंमोन प्लेयार्सफोरखौ बासिनानै दिहुननो थाखाय। बेबायदियैनो जोङो मसलपुराव मोनसे ट्रायल केम्प लानाय जादोंमोन। बे ट्रायल केम्पनिफ्राय जोङो माखासे प्लेयार्सफोरखौ सेलेक्ट खालामनानै लाबोदों आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनिनो माखासे एक्जिस्टिं प्लेयार्सफोरखौ लानानै जोङो दिनै मोनसे गोहोगोरा मोनसे टीम मोननो हाबाय होननानै जों आसा खालामदों। गाबोननो जोंहा लाइ अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलजों डिमाकुसियाव बेलासिनि 6:30 गिबि खेबनि थाखाय खेलाया जागोन। दा बेवहाय आङो गासैबो रायजो राजाखौ ज' फैनानै जोंनि बड'लेण्ड टीमखौ हेफाजाब होफैनो थाखाय, सापर्ट होफैनो थाखाय आं गुरै खावलायदों। दा जेनाखि गाबोननो खेला जानो थांगोन, बे खेलाया जोबोद मोजां खेल जागोन होननानै आङो मिजिंथिदों। जोंनि बड'लेण्ड टीमाव दा गासै 22 जन जोंहा प्लेयार्सफोरखौ बासिदों। दा बे जोंनि 22 जन जेनाखि प्लेयार्स, बे प्लेयार्सफोरखौ जोंहा गवानिफ्राय फैदों बिथां बिक्रान्त शर्मा, राजस्थान इउनाइटेडआव मोनसे समाव कचिं खालामदोंमोन। रिजार्भ बेंक अफ इन्डियाजों दा मावनानै दङ। दा बिथाङा जोबोद एक्सपिरियेन्स गोनां कच आरो बेजोंनो लोगोसे दङ जोंहा दैमालु बसुमतारी। बिथाङा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि सासे जाखांफुनाय जोबोद सासे टेलेन्टेड प्लेयारमोनबो आरो दा कचिं खालामगासिनो दङ। दा बेजों लोगोसे जोंहा रयेल बसुमतारी, बिथाङाबो गावनो गलकिपारमोन, गोबां आसामनि मोजां क्लाबजों गेलेफैनाय आरो दा जोंनियाव मेनलि गल किपिंनि मोनसे कचिंखौ बिथाङा होबाय थादों। बिथाङाबो जोंनिनो एसिस्टेन्ट कच आरो जोंनि गेजेराव सासे जाखांफुबाय थानाय आसामनिनो मुंदांखा इन्डियानिनो मुंदांखा क्लाबाव गेलेनानै फैनाय दिदोम हाज'वारि, बिथांखौ जोङो केप्टेन हिसाबै मोननो हादों। दा जोङो आसा खालामदों जोंनि टीमा मोनसे खोब स्ट्रं टीम आरो जोङो मोनसे पजिटिभ रिजाल्टखौ मोनगोन होननानै जोङो जेनाखि टीम, बे टीमा 100% होनानै जोङो मोनसे पजिटिभ रिजाल्ट मोनगोन होननानै मोनसे आसा खालामनाय थाबाय। बिटिआराव गासै जोंहा 4 जायगायाव बे गेलेनाया जागोन। मेनलि डिमाकुसियाव अपेनिं मेट्च जागोन। बिनि उनाव मसलपुराव माखासे लिग खेलाफोर जागोन आरो सेमि फाइनाल जागोन। बिनि उनाव बिजनीआव लिग खेलाफोर जागोन। आरोबाव जोंहा क'क्राझाराव लिग खेला जागोन आरो लोगोसेयैनो क'क्राझारनि साइ प्लेग्राउन्डआव 23 अक्ट'बराव जेनाखि फाइनाल मेट्च, बे फाइनाल मेट्चआ साइ जेनाखि कमप्लेक्स, बे साइ कमप्लेक्सआव जागोन।